Okay, ang tawag hinsin. Dito tayo sa tawag nito. Umbrella tent. Good for per person. Pang sleeping lang yan. Oh, ayuhin ha. Ayuhan na itong ha. Okay. Videohan kasi ni Skywa. Ay, niniwang lagi ko daw. Oh, para. Wala. Bakit? Ula daw. Ula. Bakit? Bakit Dodong? Ya. Bakit? Wala. Wala. Anong problema nimo? Wala na ako. Oh. Muni, tugi ko doon. 거기가 아니에요. 캠프 이게 가야지. 거기 있나? 아니, 요게. 이름 뭐야 거기 앞에? 저게 문. 아니 로티캅. 거기 로티캅이지. 어.